অমৃত ভারত প্রকল্পে ভার্চুয়াল উদ্বোধন নদিয়া জেলার কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশন ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সেই উপলক্ষে কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনে বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার সহ রেলওয়ে পদস্থ আধিকারিকরা। कल्याणी स्टेशन अमृत भारत कल्याणी की मेन स्टेशन সংলগ্ন যে 42 নম্বর রেল গেট রয়েছে, এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। আপনি আগে এসেছেন, সেখানে সমস্যার সমাধান করেছিল, হয় আন্ডারগ্রাউন্ড না ওভার, সেটা কি প্রকল্পের কাজ প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, ওটাও চলবে। একসঙ্গে সমস্ত কাজ হয় না। ওই গেট নাম্বার 42 আমি প্রথমে ডিআরএম জিএম কে দিয়ে এনকোয়ারি করেছি, প্রস্তাব গেছে, অতি সত্বরই কাজ শুরু হবে। এই ব্যাপার নিয়ে আমি নিজেও তদারকি করছি। নবদ্বীপের সমস্যাটা হচ্ছে রেলের জমি আছে, রাজ্য সরকারের মদতেই তার সেই সব জায়গা দখল হয়ে গেছে। যে সময় মমতা ব্যানার্জি রেলমন্ত্রী ছিলেন, প্রজেক্ট তিনি পাশও করেছিলেন, কিন্তু দেখা গেছে এই যে তাদের পুনর্বাসন যাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার দলের লোকেরা অতীতেও দেখেছি ওই জায়গাগুলো, রেলের জায়গাগুলো পয়সা নিয়ে হকারদের বসিয়ে দিয়েছে এবং তারা পাকাপোক্তভাবে ঘর দোকান তারা বসবাসের জায়গা করে ফেলেছে। আর এটা হটানোর দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকার কোন লজ্জায় তারাই টাকা নিয়ে বসেছে, তারা আবার কি করে হটিয়ে দেবে, এই কারণে সহযোগিতা করছে না। যদি আমাদের সরকার আসে, আমরা কথা দিচ্ছি 6 মাসের মধ্যে ওই প্রজেক্ট চালু করে দেবো। कितना बजट में हुआ, क्या क्या रखा है यात्री को? ये 4 करोड़ की लागत से पूरा ये स्टेशन अमृत स्टेशन में डेवलप हुआ है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पूरा प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड पूरा एंड टू एंड शेड हो गया, पहले शेड नहीं था। तो आपको जो मेन एंट्रेंस एरिया, कॉन्कोर्स का एरिया डेवलप किया गया, यहाँ की लोकल थीम के हिसाब से है। बुकिंग ऑफिस में इम्प्रूवमेंट हुआ है और प्लेटफॉर्म्स में भी जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, जो सरफेस है प्लेटफॉर्म की, और जो वो सब इम्प्रूवमेंट किया गया है। और बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया भी हम लोगों ने इम्प्रूव किया है इसके साथ। सर, यहाँ का प्रॉब्लम था जो यहाँ वेबसाइट था, जो बैठे थे, उन लोगों का हटाएगा, उनके लिए कोई कुछ प्रावधान है? देखिए, वो लोग तो पैसे भी इलीगली उन्होंने इंक्रोच कर रखा था, तो लीगली उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये वैसे ही रेल की भूमि है और केंद्र सरकार के अंदर में आती है, उनको बसाना वैसे भी राज्य सरकार का काम है। हमने बस इतना किया है कि किसी तरीके समझा बुझा के कार्य किया है, कोई बल का इस्तेमाल नहीं किया हमने उसके लिए। बाकी इसके आगे हम उसकी वजह कल्याणी में और भी एक स्टेशन है, उसका काम कितना? उसका काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी कार्य पूरा हो जाएगा और अगली बार इसका हो सकता है कि उद्घाटन बहुत जल्दी हो जाए। कल्याणी मेन स्टेशन में कितना बजट रखा? अभी मुझे इसकी इमीडिएट जानकारी नहीं है। आपको सर, अपना नाम? मैं राजीव सक्सेना, DRM सियालदा।